ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ନବୀନ कुमार दास। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର ପରିଚାଳକ ବତକ ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମ ଚିପିଲମା ସମ୍ବଲପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘର ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଦାନା ପାତ୍ର ଦରକାର, ଦାନା ବହୁତ ଦରକାର, ଆଉ ଜାଗା ବି ବହୁତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବତକ ପାଳନ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା। ବତକ ମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଘର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ବହୁତ ସୀମିତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବତକ ପାଳନ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିବା କି ଆମର ଜଳବାୟୁ ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ସେଇଠି ସେମାନେ ବତକ ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବତକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଜଳବାୟୁ ଆମ ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ବେଶୀ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବତକ ପାଳନ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ମେନଲି ଦୁଇଟା ସ୍କିମ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା 1000 ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ଆମର ଚିଆଁ ପାଳନ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମକୁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ପଛୁଆ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଆମର ସବୁ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ବତକ ଆମେ 15 ଦିନିଆ ବତକ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ବତକର ଘର ପାଇଁ ବି ଦିଆହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମେନଲି ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ IFS जो स्कीम अच्छी इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम जो स्कीम अच्छी से बतक पालन करेंगे। से बतक पालन करना बहुत जरूरी अटे, कहीं माछ चाष सहित जब बतक पालन करवा ताले से लाभदायक और से दी जन परस्पर परिपूरक हे। एक्चुअली यह आगु किसी 2 वर्ष कि वर्ष आगु कौन होता ना लोक मान बतक चिआँ पाइबा बहुत असुविधा होता। से पड़ोशी राज्यर आम आंध्र प्रदेश कि वेस्ट बेंगल बतक आनिक चिआँ आनिक चाष करते, कि बर्तमान आम 2टा एक जो अच्छी बतक प्रजनन फार्म खपुरिया और चिपिलमा 2टा आम कार्यक्षम होती आप बहुत सुलभ मूल्य सरकार जो धार्य मूल्य आप बहुत सुलभ मूल्य मेनली आम 2टा जो ब्रीड अच्छी खाकी कैम्बेल और व्हाइट पेकिंग्स ब्रीड्र बतक आप सुलभ मूल्य पाइपर। तो भेटेल प्लस एक्चुअली आम डॉक्टर निराकार जेना जो अच्छा से मोर सहपाठी यहाँ गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप से नहीं। आगुरी कौन होता ना आम जब कौन जिनस किसी आम जब इनफर्मेशन चाहूले आमको बहुत हैरान होगा पड़ूला, आम सांगे सांगे पाऊन आमको जावाक पड़ूला, जब पाते आम ओडिया पाऊन इंग्लीश पाते कि हिंदी पाते। तो भेटेल प्लस को फॉलो करके आप बहुत जिन शिखिपारे एवं आमर जहाँ भी आम भेटेनारी सेक्टर में अच्छी जोटा कि बतक चाष कुकुड़ा चाष और गाई पालन कि छेली पालन से विषय में आप नुआ नुआ सब आम इनफर्मेशन पाइपर एवं आप निश्चय को फॉलो करूँ। एवं यहाँ फॉलो कले मु भावुची निश्चय आम आम भल आपको आम अग्रसर हो पार। बतकटा आमर ओडिशा रे सेते मात्रा आदृत आम माने हेलानी बोली कहि परिबानी, किंतु आमर पड़ोशी राज्य जो अच्छी आमर पश्चिम बंगाल अच्छी कि आमर जो आमर छत्तीसगढ़ अच्छी एवं तार संलग्न अंचल जो अच्छी आमर ओडिशा संलग्न अंचल पाखापाखि अंचल जो अच्छी से बतक अंडा से बहुल भाव में खाती एवं बतक अंडा से बहुत विटामिन्स थाए मिनरल्स थाए से बेसी आदृत होता है। तो से एरिया आमको आम भी मार्केटिंग करें आम आस्ते आस्ते लोक बतक अंडा खाइबा स्टार्ट कले। तो लोकल मार्केट को भी आम दे पारिबा। एवं जदि मार्केटिंग आउ प्रोब्लेम अच्छी आप कौन से हेचेरी गवर्नमेंट हेचेरी को जे बेसी मात्रा बतक रख गवर्नमेंट हेचेरी को भी आप बतक अंडा दे पारे, से भी आप भल मूल्य पाइपर।